Relax, relax. More focus sa contact. Relax, ha? More focus tayo sa contacts. Apply bat speed. Apply bat speed. Eye contact. Locate the ball first. Then, apply bat speed. Focus, ha? Contact tayo, ha? Focus tayo sa contact. Oh, anong problema? Anong problema? Isipin mo. Contact, contact. Titig sa bola. Balakang, ha? Huwag kakalimutan yung galaw ng balakang. Yan. Focus, focus. Bat speed, ha? Bat speed. Yan, good. Okay, mas relax, mas makakapag-isip ka. Mas relax, mas makakapokus ka sa bola. Sir, paano makakabit dun, sir? Tulong.